بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تيغانا أكين يرو تيغانا سكو منتنا قوا واني مانوكي سيمرنا مغا أنا قبندو النبي من كما فاري محمد adi dunkonu adi kafalemo ado seresu ga tokido abate wa Allah subhanahu wa ta'ala nyagana agano ka hufaren jamanga wa Allah nyagana agana khairin yoda ngane dina do lagara Allah gano famundi o dinanga Allah gano di togo munande togo barkante Allah gano di limanga o gollisire Allahumma amin. ومارمو دار القرآن والحديث داغان كما ona gasuko manten ko nyit islam agun ko nyindenga na gasuko manten kanta timare magun kanta ndenga wa Allah subhanahu wa ta'ala nyagana agana khairin yoda ngani dina do lagara o kuina kati daga ke dunken suko mantenga na hata dagan klisu dagan tuano dagan khidmandano tiringan da nyugonda ya gare wa be su kunyini anga ta godingra be anga wakati bedi wa Allahu nyagana agana khairin ya be su ko manten dangani da ga so se ganne kya kinano nga ona kunyi ndo kantande ndo mama nden jonko indikati da ga no ku dunkon su ko mantenga wa Allah nyagana Allah gana barkero da ga no kudi na barkero o hinyagon su ko mantendi daga nuku Allah gana islami nunna hatiya nasunin karasun na hatiya Allahumma amin. Omaremu o waga suko manten bismillah na wal halaqin kama kenya gani al-qutufu daniya fil khilafati rashida. Fare Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ahalla soganu surun kibare. كياني او تاغي كمن دو تنغتن دو تاغي باناندي او عثمان بن عفان وغتينا رضي الله عنه وارضاه او تاغي هامانتي او نوغته عثمان بن عفان رضي الله عنه اقول له خوري go kama nangiri gelli agol lu khoru be menu ganya awgatindi kenya gani qur'ana ke sahande na qur'ana ke na saha islamin laga munna hene tay mo bembe aganta bakka mewle ke nganya mo bembe o masala kendi aga tere bembe nu aga sarla gon so tere bembe nu kamma ke ngollendi wada kungari golle nganya mo bembe ora tenka tike nyogoyi golle ngaduguta halle qur'ana ke ga tagandi mo bembe wada hoko ken qadi na tagandi islamin tawranu suko humantenga be su ko manten na hokita qur'ana kedi wala ko nan tadan ken golle na hata gele ken ko tai ujino do kamo sikido ho sine na lawala mallenki mankati ujino kamo na gati do ho sine oda be su ko manten kama na munna hakita kendi ujino kamo na gati do ho sine no gondi kendi ke munna haga awadu menen ma Allah imega na kitai ko tabe maduna gille ya rabbi Allah gana wonya qur'an dun konunga Allahumma amin. Lenki o wakiyene agolle tanai Usman ibn Affan gollu khore go agara kum membe dabari wagatinga o maremu kenyani makka misireke na yurwandi na tagandenya makka misirendi na gollenya humembe ga islamin laga hiyandi ni allambatiyendi Uthman ibn Affan radiyallahu anhu amamungu misiru kuyi wagatinga ada gollu khoro nya misiru kudi sakati makka misire
ado farin misire madina sallallahu alaihi wasallam omarimu usman gara golle benya makka misirendi korona kenya ngali do mellenki usman ibn affan anyi madina radiyallahu anhu wa arda sine yugo agrinan daga umranga makka kenya ngani hijran tampillendo sina tumundi usman ibn affan ga daga umranga ada umran gollen da bari ada tawafun da bari kenya ngani alkaba warawanga kempalle ada tirindenya safadu marwado menaga itaga ko usman danke golle nogondi radiyallahu anhu arda ada krosinde nya ken nogondi ay me krosinde golle daga mogondi kenna nanti kote nga islaminun kamma makka jamanga antako farenga gati sallallahu alaihi wasallam jamanga bo waliyanan kaga wasiden be gilid debu tananu ngan nalli gani menyi umranga a jamanga bo ada ngari li nga soron kamma golle daga mogondi ken kote ay meda ken ngari kendi angaba kanan ke bembe gana yaga tintuno jamanga na yiga kote bedi anyi me bakka sedo Usman ibn Affan medan ke umurun ya sabuyi ada tu kote be ga soron kamma alkaba nukunga jamaki a haga gabo nukuke dangani nukuke bembe gani ta hananga aga ni soron bakka antaka soron bakka bari jamanya ngabo kendangani Usman ibn Affan ada nyamar yankini nanti sirebe mbenu kanunga hoyen karanga alkaba ke karanga ana ina kanuku khobiya ina iqalsin sagiya iwa kanuku karana nikahu sallikanga nikahu alkaba nga kembrenga aga yuru ene mo be islam nun dangani omaremu Usman ibn Affan danke golle bembe aga danya kundu soron nyogonun kite alkaba ntatenga ikanu nganyonga ikunti few ikun kanu tagagene ikun kanu intabaki kanu ndi kanu kun tagagene nanti wakarne adani ide mukke menyana Umar ibn Khattab waqatinga Umaru da golle nya misire kedi agari sere menu kanu nganyonga adina kanu ku gaga ina kanu gaga islaminunga ina khobo ina kahu alkaba misirenga imadunge yugonun kundinge nanti kembrenga hume megane alla khallenga ken khawarenga na koni kembrenga sirenta siniwi me khalle hayni kendi ikundinge ni khallen kin islamin man kana gaga islaminunga kanan ke ngatingan umaru yonka yugonu madunge gel umaru waqatinga yonka umaru akika ke embe dabari amaru diga muhillidi ati qalsim payge aka kanun qalsim pay sire embe ga mulla ini qalsim mutu annallen qalsim mutu sire mbega madunge musula hanga wa sire sunta toqika kedi asubaka kembrenga ada hankan koyiya nanti ken islamin suko mante munna hanyai sire ban ta ko nanti wasiki ken killendi sire mbega rini ina khalsin saganga sire mbega ntarini iga khalsin saganga iwa kanun karana wadanya ken mogodi iwa umaru sobentu Umar ibn Khattab da sire suga bararini adi yatini kan jate ikan qima kanu gemme manime ada khalsin tuga atina wara khazana ndi kenya gani loso ndu kombe mbegal kabanga indaga khalsi ke wara nonga serebe mbe gateli khalsi mutan daga khalsi serebe mbe tete lawtu anna tono igatu nantu moru khalleke anta sagani halle kubi menu ganyi gabbara isuko mantan daga khalsunu mutu kembrenga nandaga no kutana dabari kenya umaru wakatinga Usman ibn Affan qawaqatinga kinye nokoke tallalli gadi yesere men tauntenga nyinonga ada muri magananti ko ina nokoke gagiya ina akahu sallikanga yogonun kundinge yonka yogonun madunge iti kun kanun ta gagene wa misi kanunga antakare ada hon sunya imadunge kenganya ada atida ngani inken no ga oke kenya haga da nyan ke da ngan ya gallunga ngan noye ke benya na katta gai ngan ta ko te nya na katta gai
kenya ha ganin ki kamal ya gallunga kenga he umar daga kanun karare de umar da kanu ku kara kanjon ne mi maradi ati sire be ga dungena nan do sai wanta dungena inta sire kanjono kenya nan dangi de yon kallenki aganatu usmana aken pinne nyani usmana ken iken khalle iken nogagu ki haga da nya sabui aga da ya galloliya ati jarra'akum alayya hilmi ankum faqad fa'ala bikum umar hada falam yuslih bihi ahad falam yasih bihi ahad umar da kanun karere man kan yisma girra batenga qali yisma girra batenga ikigati lenki wa kanun karanni ko misirenga aga da man kan yenga bondi khali yenga bolo ken batenga nan tantanya kenganya ati dangani sirebe mbegana igla kembugume nanti kanta kala ikanta karene nanti nan man kan nya girindini ina kamanne lakenya tagini ara nyamari nya sirutu ga bara nanti ka kileni ina suraga ina de la kenta ga wati ngen nangani habsu mo wati ni kaso kembranga ina daga isu ko mantel la kenta kem palle abdullah ibn khalid ibn sa'ad akel lagari gillina kanjondi abdullah ibn khalid ibn sa'ad aken makka amirunga kotanga aken giri ara kanjonde nya kembranga nanti usman nyampi maga kembranga usman lagari yampani maga adi wara kembranga ati besuni ikhalsil laga ida besu khalsil laga yogono nga wakatu nanga masembe ko iya yo gollen takille kita usman ibn affan da kenyam igara kesembe ko iya idi haklen kita ilgari kanu ku to usman maga atina kanu ku kara ida kanu kara ni kahu salikan kende o mare mo usman ibn affan radiyallahu anhu ada ke gollenya misiri kedi na alkaba sallika ke alkaba misiri na horondi kanu imeruga ganya karanga ada kun kobo ni karani kahu sallikanga soronga lahiya no mogombe i allambati yende tere mbembe no kanu nganyu nonga ada kun kalsin sagiya embrenga ila kan ko jawar ni durangani mogombe oda ko mogombe kenya hijra sinan tampilando tumundi nyani agaraga makka ada ke golle dabari ke mo bana nedi ada haqqarla dana kita kenya gani sallika ke angana kinya tagandem pakkenga tagande ki haqqi adu alkaba naga kenni kure nyei kenta tagin har sasa ken taganti kenni kure ko nyei tanni alkaba ke mettate kenni kure ko nyei kembrenga ada ken kure be mbega nyinonga kammenga na tere hasilono tagandendia aruno kompondia kammenga na tere hasilono kembrenga kompondia wajilo ni kompondi kem mo bana nedi kiyanga na buguta toye nan joruno kompondi bari kembrenga kure ke mbega nonga le lakko nyintinga katai ada nya ko bire naro kullu kuma sir han hanale ya ken dabari kenya kenye yona alkaba ke yuruwandi suronda sama kenga na alkaba ke na sallika ke na yuruwandi na hokka hayi oda ko mogombe umar bin khattab da kenya ken kane gali faran ya atinga da gullunya oda ken go faran qisandi sallallahu alaihi wasallam umar bin khattab ka wakatinga sallika ke tagande akala ko nyekendi kende na yuruwandi kemma jin umaru kemma jin usmania yonko umaru wakati atinga golle mbe da wa ko mogombe soron man kan khori nya kendi baraga hu mbe ko soron danganta kenya nanti aka kundo alkaba konda ko samere nati magal ta wal kaban karanga de alkaban ko marta ka karang ken kure ken alkaban kure ni no kunga na liri aga ngilla kan daga halle yon kawanta tin wal kaban ken girni de ken di sere hana be gada soronda usman sama salike golle na yuruwandi yon ka na birello misire ke men no gonde har sa tanga daga anga nyini aho ngano nga yatin turkiyen tagande kase asuni ken al hala bana ne yawata daga arwiqa ana ko birenya yamna tagande kore heti yoga biri manyani kenga rono kompo kura kenga katti salikanga alwanya na kembrenga tagura sirei gele toy ngana ko to ngana taguno nga hangungan kitamu go sirana amalo jabalidi wa kammen ka gana tere awa hasin ka gemundini yemega jinta ka hesene kompo nga ko aga hesene mo be ta hananga
sir hana be mbega ke dabari kenya Usman ibn Affan yayi anda ke joppa salika ke jinonga ke mo bana nedi ke ona khele bile mona khele mani aru kake wala ke mbili mabe mbega nonga anna hanu aran hanki yesurunga mo osiri bal toyen kara ado aga mulle nganari tamra hanka mulle mbega jorono awakin ka tigitini wa har kamin kana tere aw hasinga awakin ka gemondini kemmo bana neri ada humme mbega ni alkaba ke iramunga yo atina iramuko harago ina iran kurumbollai kembrenga ida iran kurumbollai irami bembe kaltenga giliti misra bangenga kembrenga tin tibati atina kenya ayra menga kendi ada iran sirelai kembrenga ada kenya rai adanya iramu hilira kunyarono medi misran kanyirane daga khil tibati aro yaman ganyira daga khil nanti burda al-burud ke ira kunyaro medi nanya iran parampare kembre da kenya ira kello al-kabanga kembrenga al-kaba ke ada ayra meke harago na iran kalte tanare na hukumba tanare kembrenga ayra meke dabarniti misra jamani nyi awari ni inare kendi aga hitinanti Usman da ken joppa yonka geli farenga gati geli nan sayen farenga gatin kane al-kaba ke anyi hitu hatani inyi gami yarone iwa konni sere hana bembe gada al-kaba ke ilamillu al-kaba nga sere hana bembe gada aranya ina kin qille ananti tubba al-akhar kembe yamanin kenyani atogonni mimen as'ad al-humayriya anda ani sere hana nga sere bembe gada ilamillu al-kaba nga yo kembrenga keno kono soronga tirne nyan tu kila me joppe kambre alkaba kila me ko hula joppa yesir hana be mbiga joppa yaman tunga nyugo go anyino nga atwa nyimmeni as'ad al-humayriya yawata daga tubba kenya ni sir hana be mbiga joppa yo ka sir hana be mbiga ila me kenya halile nyiramenga yagati na daga ni dibaji nyirame na halile lay kenni الحجاجي حجاج بن يوسف الثقفي يمرنا أكين ينسر هنا بمبغدا إلى نيجينا حرير نيرامينا يمرنا أكين ينسر هنا ينسر بمبغدا أكين دبالي عثمان بن عفان أغاجة سورة سرير من وين نغني سيد إلى خبارين دين أنا نئذا سري هم بمبغدا رونو الكابنا رضي الله عنه وأرضاه أمارمو كم غبان النبي الكابن قولون ده هذا سما مكة قولون من ينونا kenni wakati be aganya kananke ati nandaga rasulun ngarasire be no gatelle sage gingunga na gingun krosinde ndabari angatu ogonati makka ni haramu ginge nyane haqqe gwan kellanti haramu haqqe gwan kenta gaten haramundi kayan sigi angana yi figun qaranga igatini angana wallampum paragatu haramun sellanga ndaru haramun nogondi digam panya hoyenga man kana to haramun sellanga na wallampon kali haramun nogondi ya lakin ki jenni kanna anke anyi mena sellanye wallampon haramun di an atu wallampon takalla haramun nogondi amma ka tingena sellanye de yo haramun ki anna tunuka mona ndo haramun di jingi nyene kembrenga haramu ke jingunu Usman ibn Affan gari ada Abdurrahman ibn Auf nyamari nanti inan daga tsaye jingu ku ini kurumbanka wondi soron na ma sankiya an ga to haramu ke jinge agama je to Usman wakati ngade geli fare ngati ngamari yani ida ko nanti sir hana bembe ga da haramun jingen ta wondi kenni nabillahi Ibrahim ay alayhi salatu wassalam nanti an sir hana nga sir bembe ga da haramu ke jingu ndabari na koyi nanti haramun pakkunnu kuwayi anda makanya haramunga ala jingun ta gunde kenga gati jingu kun sunu kammo gidu koru ku kamma anya ada tagmantu kunye anaya tagmanje ina gide nya sogondini gide bedo gide ke meganta ngariyahe inta kuleriya angana ngartan ngana gati gori kingide kamma no gombe annat nan tanki jingi am pakenga ken sella ken ta jaten haramundi anu nga jaten haramundi kendi adanya ken mugwadi ma farin atin garin sallallahu alaihi wasallam
farin yimme wakati nga tinye sallallahu alaihi wasallam makka laga wasayin sine fare sallallahu alaihi wasallam ada nokuke hume ginge ke khibarenga ada ginge ke adi kurumban ka gundi birambe fare ngarum makka sallallahu alaihi wasallam ada tamim bin asad al-khuzai ada kengaran nanti kembranga indo ikuna daga sage gingu kui ini kurumban ka gundi kembranga soron na ma'tankiya ken fare nda ko ke kenga ken tamim bin asad al-khuzai makan ko ngal gingu gutu yonka ucenga lato kembranga soron na ma daga sankiya ato ke mogodi ma kemrenga Usman ibn Affan ka wakati ngarini khulafa unu ngawatu su nyakro sinden da barini wakati su wakro sinden da barni jingo kuma ta sankunu mo bembe nalla wala madrat abbasiya nga kemrenga ikunya mparatu honni akhibaren yoka e khadi khallenya di nalla wala maliki ko take yanti saudiya jamanu ko ta wati be igatu me dawla saudiya salisa kunga tagu ida surun tagu da khanne magasere membe nuga tella gollen da bari ikun pa ila sana ya pi ni na ya pi horo ni kiyan sigi sasa anglinte ki taifa banginga angana ki an ron makka anga pi horo ngalla kembra asa hante ngai nanti haddul haram man qan nihayat al haram kemo bana ne anga nte tim makkan ki le madnan kilenga angana ki umma aisha misleki mewure nan sa misleki katanga mtambu wote makka katanga ki ne salika ki me kodo anga nyini piyo kor ngononga asa hante ngai nanti haddul haram man qan nihayat al haram kenya ni ginge ke anga naiti giliti jiddan killan kai itaftishi be mega nonga control ko be mega ni sumais anga na dangi sumais katanga na anga don magata ni anga ya piyo koron kai kembra kati anga asa hante ngai haddul haram kunya ni gingu kiwa kan Uthman ibn Affan ka wakati ngam ala soronga nanti daga kembrenga sai kunga ada ken gollen kin koyi Abdurrahman bin Auf nanti maka gingu indaga sagi gingu ki kembrenga taguma chuko mbeno nganunga ini kurmangan ka gundi toronna ma daga sanku gingu ki kemo ko bana ne ada golle tan da bari ko membe gani jidda ko membe gani jillaqi huru ngai sikino ko embe ta hana makkan ko ngatelle hure ngutu no ko embe na lojindi kenni dingirai yakal nandi shaiba dingira nunya ni hurin siglanga nunya ko por yo ko Usman ibn Affan wakati nyani ada agirni bakkanunga nalla wara jidda hay no ko tibe sasa kembrenga konda kenda bari Usmana bari atiken no kunna anti tamakkan ko nga wakin no kunna ligi makkan ko nangan no bani kin la tu mo bulu makkan ko nga kendi ala kentin tondi kesu ko manten nyaada gollu be menu nyamma kaga solonga laga hinu mo bembe solonga tumona mo bembe kimbra ngadi na galen siti kendi ke ani makka gollu be menu Osman ibn Affan ora penga katiniya gollu kholo menu ganya wakati nga makka khibarendi na hatal alkaba nyimme ayuru wande na timiside ke ayuru wande nga na kanun ko wa karanga ni kahu salika ke imira na dubiri mai goda watin no nga solonga laga hinu mo bembe ada kunda bari na Allah wara ke tamama alkaba ke da mun kibaru ali na wanti tikendi na Allah wara ma makka gingu na kumbangan soro ngani ado jidda nga tintun makan ko ngam wobembe no wobembe daga jinkita ido ihuru ngali daga tikki no wobembe ada tungol dunda bari ona le ngalen sikindi kay al ngadu ngatay ko tari ngam madina ka misiri ada gollu ko be nyakun kadi wana masala kun kam insha Allah taala wa murran lama ke ya ko na sabai na bara jin su kuma tin khataw be ndakite ya rabbi Allah ga nakin yampo su kuma Allah ga no famundo jinanga wala Allah nya ga Allah ga no ku maga no karjan Allah ga no kisno tanga maga no tanga baka jahannaba imbe dina ko Allah ga khayra Allah ga nanya wada na musiba Allah ga fitna Allah ga no kisno tanga baka ona su kuma tin kunya ta su dangani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ada ga akhin yani zaid salih tule